तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे चले चले कोड़े मते नेलेनी ओ ओ तू तो खाली बेस्तिया हबो तू देख तते मोटे एमितिया जगह को नेबी तो मन शांति हबो तते बहुत खुशी लागिवो बहुत पवित्रता अछि सेठी तू जानि छी जेजे अब मते जुआडे नबो बहुत भल्ला जगह रे नबो आ बहुत सुंदर जगह देखैबो वाह मो नातुनी की मानिया पड़िबो सेटा जेजुको पूरा जानि छी आमे जिबा गोटे जगह देखिबा तो मन देखिबो एते खुशी लागिवो तू केबे विश्वास भी कर पार नथु बढ़िया जगह आउ सब बेले मते कहबो जेजे सतरे जगहटा एते बढ़िया है मो मन बहुत खुशी देखिबुनी मत तू कहबो चलन तू जे केड़े सुंदर जगह आर परिवेश केड़े सुंदर आ मन खुशी हो बुझिलु ना तुनी ये होची बाया बाबा को मठ बाया बाबा जने गुरु थिले बुझिलु ना तापरे बहुत दिन पर से जने महापुरुष भी हेचन तेणु करी ए बाया बाबा को मठ तते आज मु नै कि आसी आमे बाया बाबा को विषय भी सुनिबा ताकर बाड़ी बगीचा गाई तू देखिले तो मन पूरा खुशी हो देखुनु की प्रकार परिवेश की छाई एठी तते देखिकरी बहुत भल लागिवो मठ को काई नै आसलो ओ हो मु जानि जे एटा मोर बेस्तिया ना तुमटा आलो मा तते मु एटिके नै के आसी एटिकार परिवेश देखिबु एटिकार गच्छ चाष गाई सब देखिबे ठाकुर माने भी अछन मंदिर ठाकुर मंदिर भी अछि बाबा के विषय रे जानिबा देखिबु तो मन रे केते शांति आसीबो पवित्र मनोभाव तोर आसीबो बुझल ना सेति लागि तते एटिके नै के आज आसीली सत्तरे जे परिवेशटा बहुत सुंदर देखा होची सबडे बुले जे मठ बुलिबा बास आमे मठ बुलिबा मठर परिवेश देखिबा आर सौंदर्य देखिबा ठाकुर को देखिबा ता छड़ा बाबा को विश्वास सुनिबा बाड़ी बगीचा गाई फाई सब जहा अछि आमे सबो बुलिके देखिबा देखिबु ना तो मन रे केते शांति आसीबो बहुत आनंद आसीबो तो मन रे बुझला नातुनी तू खाली मोर संगे चाले विभिन्न प्रकार जिनस तते मु देखै देबी तीन सत्तरे जेजे ए परिवेशटा बहुत बढ़िया लागुछ हां पूरा नेचुरल लागुछ जेजे पूरा बस किते सुंदर जगह किते मन रे खुशी किते देखो तो आत्मा खुशी हो जिवो एठी ठाकुर माने अछंती दियो अछंती बाबा अछंती गछ लागि छी गाई अछंती सब देखिबू बुझिलु ना तुनी तू देखिले ना तो मन एते खुशी लागिवो तू विश्वास भी करि परिबुनी जिबा ना केमती लागिला बहुत बढ़िया लागुछ जेजे देख केते सुंदर गछ परिवेश एकदम सुंदर केते सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया लगे जगह रे तू बुलले तो संध्या बेले ए जगह रे एते बढ़िया पवन होची तू विश्वास करबुनी एटे सुंदर पवन तू बसिले भी तते बहुत शांति लागियो केवल बायाबाग मठ एटा नहीं आ भीतर मध्य देवादेवी मध्य अछंती तू देखिले बहुत खुशी लागियो आमे जिबा सब देखिबा देवादेवी के देखी सब विषय करी बाबा सहित कथा हेगिरी तापरे जिबा हला बतन भीतर को जिबा सब ठाकुर माने जो अछन देवादेवी अछंती आमे दर्शन करिया भीतर को देवादेवी सब अछंती हला चल नना माने भी अछंती बढ़िया लागियो आमे देखिबा आगे प्रभु रक्षा कर प्रभु तुम ही सा भरोसा प्रभु देखलु केडा सुंदर मूर्ति आ मन खुशी हो जाउछ बड़ पवित्र आ बहुत बढ़िया लगुच नना आ सब भल हैं पादुब ना झियो देखुचु केते सुंदर भेंडी गछ सब लागी देख कसी कसी भेंडी कसी कसी भेंडी सब होई बढ़िया लगुच माने देख परिवेश गला माने एते सुंदर माने संध्या बेले बसिले एते शांति लागिबो विश्वास करबुनी जो पवन आ मूर्ति सब देखिलु ठाकुर बढ़िया लागिला वर्तमान देख भेंडी गछ के सुंदर हेची पर आउरी जिया बगीचा देखिया को चल देखिबु केते गछ केते कोन लागिची कोन हेची चल देखिबु भेंडी गछ देखिले वर्तमान में जिबा देखिया अन्य गछ सब कोन लागिची केमिति मंदिर लागुची तते भल लागिला ना नहीं मा आगे जे बहुत सुंदर हेची जगह बहुत शांति लागु वाह सेही तो शांति मन को आसिया निहाती आवश्यक वाह केते सुंदर मंदिर हेची वाह आहा पेट पूरी जाउ देखला
এই দেখ গছ সব দেখ কেড়ে কেড়ে গছ ছাই এটি মানে ছাই বঢ়িয়া ছাই হଉ কেতে সুন্দর গছ সব এই দেখ ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବୁ ଚାଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ବି ଫଳି ବାଃ ଏ ଗଛ ଛାଇ ଗଛ ଦେଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛ ନା କଣ ବଉଳ ଗଛ ବୋଧେ হ্যাঁ আম্ব সব হয়েছি ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ଛାଇ ପାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଦେଖିବେ ଛାଇ ଯେମିତି ପବନ ସେମିତି ଶାନ୍ତି ବି ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଏଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହଉଛି ସେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ଚାଲ। ରହିଲାଣି କେତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି 84 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କି ବାଃ ମାନେ 84 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ବାବା ଆପଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିମାଚରଣ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 2007ରୁ ଆସିଲି ବାୟାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଯେବେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ସେ ସେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାୟାଙ୍କର କଲିଣି 17 ବର୍ଷ ହଁ 17 ସେବା କଲିଣି ଆମକୁ ତ ଦେଖିଛି ଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆମକୁ ଜାଣିଲି ଆଚ୍ଛା 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 ଯାହା ହଉ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାବାଙ୍କର ସେବା ତୁମେ କରୁଛ ଆପଣ ମଉସା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ରହିବାର ହେଲା 27 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି 82 ମାନେ 82 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ବର୍ଷ ଏଟା କ'ଣ କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି ବସିଛି ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି କିଛି କରିପାରୁନି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ଖରାପ ପାଇଖାନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଓ ପାଇଖାନାରେ ପଡ଼ିକି ଅଣ୍ଟାଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରହି ଏଠି ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ନା ମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହିକିରି ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରି ବା ଏଠି ସେବା ସେବି କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଢ଼ି ଖୁସି କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିଟା ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିଟା ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନା କି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମଠ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ବନ୍ୟାରେ କିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ ମାନେ ଅହରାତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଳମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଠି ମଠ ଅଛି ବାବା ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହଉ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତିଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ବାଃ କେତେ ନଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସବୁ ଗୁହାଳ ଦେଖେଇବି ତତେ କେମିତିଆ ଗୁହାଳ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି ନଡ଼ା ରହିଛି ଏଠି ଜାଳ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ଜାଳ ରହିଛି ହେଲା ଡେଲି 50 ଲୋକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ମୁଁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୁହାଳ ଅଛି ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଲ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଏସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଈ ସେବା କରିବା ଗାଈ ସବୁ ଗାଈ ମାନେ ଆପଣ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ 8-10 ଲିଟର ଭିତରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି
ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବାহ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନା କଣ এই গাই সেবা করে ধরছেন বাস গাই সেবা হলা পুণ্য কাম রাতি 4টাରୁ ଉଠିକି ସେ ଆଗ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ରାତି 4টাରୁ ଉଠିକି ଗୁହାଳ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫା ଗୁହାଳ ହଁ ରାତି 4টাରୁ ଉଠି ଗୁହାଳ ସଫା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆମର ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଈଙ୍କ କଥା ଆଗ ବୁଝିକିରି ସେ ମୋ ଖାଇବା ପଛେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଗାଈଙ୍କ କଥା ସଇଲେ ସେ ତୁମେ ଖାଇବା ପଛେ ଡେରିରେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଗ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ବାহ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସିଏ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନେଲେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବାହ ସିଏ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ କରିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତ হ্যাঁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବାহ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନେ ଗାଈ ସେବା କରିକି ମଧ୍ୟ କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଭଳି ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଝିଅ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏସବୁ କି ଗଛ ଏସବୁ ଘାସ ଗଛ ଗାଈ ଖାଇବେ ଓ ମାନେ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଘାସ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଘାସ ଗାଈ ବାହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଘାସ ଗଛ ଲଗାଇଛି ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆପଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଏସବୁ ମାନେ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଠ ପଢା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ସେବାଟିକୁ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ବାହ ବହୁତ ବଢିଆ ଟିକେ ବାଡି ବଗିଚା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଇ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ମାନେ କଅଁଳିଆ ପୋଇ ସବୁ ହେଇଛି ଝିଅ ଦେଖୁଛୁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ପୋଇ ଗଛ ଏଠି ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଲାଗିଛି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ତ ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି ହଁ ବଢିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ଏକଦମ ସୁନ୍ଦରିଆ ଶାଗ ଏକଦମ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ ଏଠି ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ କୋଶଳା ଶାଗ ସବୁ ଲାଗିଛି ବାହ ଦେଖିଲେ ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଖାଇକି କେତେ କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ କୋଶଳା ଶାଗ ସବୁ ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ସତରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଲିଲି ମତେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିକିରି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ମାନେ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଲୋଭ হ্যাঁ আজকালি ସବୁ ଏମିତି ଚାଷ କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ଯାହା ହଉ ବଟ୍ ଏତେ ତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ନା କଣ ଝିଅ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଯିବା ଆମେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା କେତେ ମଲ୍ଲି କଢ ହେଇଛି ମଲ୍ଲି କଢ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ବହୁତ ଲାଗିଛି ଟଗର ଗଛ ମଲ୍ଲି ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେପଟେ ବେଲ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବେଲ ଫଳିଛି ବେଲ ଗଛରେ ବାହ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ତ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି ସବୁ ଫଳିଛି ବୋଧେ କଷି ଫଳିଛି ବାହ ଦେଖ ସବୁ ଫଳିଛି ବି ତା ଭିତରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏକଦମ କଷି ହେଇଛି ବାହ 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 ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତୁମେ ମଠକୁ ଯାଅ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଯଦି ପରିବେଶଟି ଭଲ ଥିବ ପରିଷ୍କାର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ମନ ଭକ୍ତିଭାବ ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ଯଦି ଘରର ପରିବେଶ ଭଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ପରିବେଶଟା ହେଲା ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହଉ ମଠ ହଉ ଆଶ୍ରମ ହଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାଟା ହେଲା ଭଲ ଜିନିଷ ସେମିତି ଘରର ପରିବେଶ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା ସେଠି ଯୋଉ ଘରେ ପରିବେଶ ଭଲ ଥିବ ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥିବ ଗାଈ ଦେଖିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଠର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଆସିବା ହେଲା ଚାଲିବା ବସ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମ ବାୟା ବା ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବାବା ତେଣୁ ଆମେ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ କିଛି ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ବାୟା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମଠ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମଠ ଯେଉଁ ମଠକୁ ନେଇ ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ सोसाइटी आक्ट रेजिस्ट करते से मठ थिला नृसिंह टेकरी मठ केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा सहर अच्छा तांकर
मुख्य मठ तो वर्तमान भुवनेश्वर रे ताकर ई ट्रस्ट रो मुख्य ऑफिस एठी एठू सब मठ परिचालित हुए माने जते ओडिसा रे केते मठ एमती अछि ओडिसा रे अछि 11 टी मठ ट्रस्ट अंडर रे आगे आ गुटी मठ अछि वृंदावन मध्ये गोटे मठ अछि हां अच्छा तंकर जो माने ओडिसा भितर तंकर मुख्य से कोठु तंकर आरंभ होइछि तंकर मठ तांकर घर गृह त्याग पर प्रथमे से आसीथिले अच्छा माळ मठ पाखरे गोटे जयतळंग गाँ थिला अच्छा अच्छा से जयतळंग गाँ रे गोटे केशल मठ करथिले सेही मठ रे गोटे गुंफा टे करिके सेठी साधना करथिले गुंफा भीतर बसी बाबा हमर गुंफा भीतर पसी के साधना करथिले माने माने हमें तो जो कह जाय माळ मठ पाखरे सेटा खंडिया मठ बोली बाबा कहथि गोविंद धाम ता खंडिया मठ समस्त डाकंती ओ खंडिया बाबा जेतु जनगहली हेला सेठी धीरे धीरे बढ़िला जेमति साधना समय रे बाबा सेही मठटी को छाडी देई कि से माळ मठ को पळी गले जंगल भीतर को बाबा का जन्म कहया गेले कोठी बाबा जन्म होची केरडागड़ जे केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रो केरडागड़ पंचायत माने केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रो केरडागड़ रे तकर जन्म राजनगर पाखरे आज्ञा राजनगर पाखरे बाबा विषय तो समते जानि नहंती तेणु तकर जीवन कहानी कोन एसो विषय आपन टे कहले मु भाबुजी बहुत भलो हबो कारण आमे भी किछि जानि अच्छा आपन कहले निश्चित भल लागबो बाबा विषय भी अन्य माने भी जानिबे बाबा किए कोन कोठु आस्ते कोठु जन्म करते कोठु तकर मुख्य मठ कोन सब विषय आपन कहले लोक निश्चय भल लागबो बाबा को कहती 6 मासिया शिशु मातृगर्भ रे मात्र 6 मास रही अच्छा बाबा अच्छा तो जमींदार फैमिली रो थिले बाबा तो संध्या समय रे ये घड़घड़ी बिजुड़ी की देखी अच्छा ये कौन गोटे सुखई थिले बारे खतगदा पाखरे सेठी की कौन घोड़ेया को जीवा अवस्था रे से खतगदा रे पड़ी गले मां अच्छा ताकर मां पड़ी गले अच्छा सेठू खतगदा रे बाबा जन्म हो गले माने बाबा जन्म होइछन खतगदा रे माने मां ताकर खतगदा रे पड़ी गले तापर सेठी ताकर जन्म होला 6 मास रो शिशु हेतले मात्र अच्छा अच्छा 6 मास रो शिशु माने 6 मास रो शिशु बाबा जन्म होइते जाओ तापरे तांकर जन्म रो प्राय 3 दिन पर्यंत कोनसी कुआराब हेला नाही अच्छा अच्छा तो छुआ जन्म होला माने कुआ राब करंती ना कुआ राब हेला नाही 3 दिन पर्यंत जल भी ग्रहण कले नाही अच्छा अच्छा तो 3 दिन परे तांकर गाँ को गोटे जन वैष्णव जने आसिले विष्णु भक्त जने अच्छा सी आसिले तांको तांको परिवार लोक अनुरोध कले जे शिशुटी एमती कांदु नाही 3 दिन हैला जन्म होईची ताको केमिति कोन चाहो नेहुरा हेले तो बाबा जी से वैष्णव पाखरे से वैष्णव से विष्णुकर शरणदक देले तांको मुखरे देला पर छुटी कांदिला वाह एटा बड़ भल विषयटी आपण मते कहले जोटा कि मु जानि कि आपण माने के जाननथे बाबा विषय रे अच्छा बाबांकर विवाहर हेतिला ना पर आउ तो अलौकिक घटना घटला गया अच्छा अच्छा ठीक तांकर 21 दिन जो दिन 21 हबो अच्छा 21 दिन गोटे मांकड़ा ताको धरि पड़ला नडिया गछ ऊपर अरे हां नडिया गछ ऊपर धरि पड़ला समस्त भाबिले मांकड़ा जदि छोट शिशुटा को छाडी दबो ताहले शिशुर अवस्था जा हबो तो समस्त कौन कले विभिन्न प्रकार फल फुलरी आनी सब गछ मूल देले मांकड़ आसिक ताको छाड़ब ये कर सब विभिन्न प्रकार चेष्टा कले से भीतर मांकड़ पुणी ताको धीरे 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 आनिक माने अति संतर्पण आनिक छाड़ी देकी गला सेठी फल को लेके पळै गला वाह कि सुंदर 21 दिन कथा 21 दिन 21 केना सुंदर कथा जाओ अच्छा बाबांकर माने हमर कहया गले बाबा जो बाबा हम चाहिए बाबा हमर जो गृह त्याग कर अच्छा बा आइते नहीं हाँ विवाह करथिले जदि विवाह करथिले हठात काई केमती बाबा बाबा आग्रह कले से तो सेतिले कनिका राजा देवन रेवेन्सा कॉलेज रो स्टूडेंट थिले से बाबा बाबा तो रेवेन्सा कॉलेज स्टूडेंट अच्छा तापर कनिका राजा देवन रहले किछि दिन अच्छा पोस्ट मास्टर चाकरी किछि दिन कले तापर रेवेन्सा कॉलेज ए सॉरी कनिका राजा देवान रहले कनिका राजा ही बाबा को विवाह करैथिले अच्छा खोजी 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 अत्यंत माने राज परिवार को शूट कला भलिया अत्यंत सुंदरी झीटी विवाह कर देथिले अच्छा बाबा किंतु बाबांकर विवाहर किछि दिन परे किछि वर्ष परे बाबांकर गोटे पुत्र संतान जात हेतिला अच्छा पुत्र संतान भी अल्प दिन रे चली गला अच्छा अच्छा बाबा बहुत विरमान हो पड़ले माँ भी भांगी पड़े बाबा सहधर्मिणी जी भांगी पड़े ये केस पर तो तापरे बाबा गृह त्याग करी धीरे धीरे गाँ मुंडे गोटे भागवत टुंगी करी सेठी विभिन्न प्रकार पाठ करते भागवत पाठ इत्यादि साधन भजन ये सब करुले तो माँ को खुशी कर माँ को साहस देवाई षड़भुज गौरांग मूर्ति तैयारी कले
षडभुज गौरांग मूर्ति तैयारी करी माँ को कही देले ये है तोर संतान तोर पुओ ये तू जिते जहाँ कहबू सी ते सब दब माँ कहले मुझे जहाँ कह दब दब सी हाँ सब दब ये जगतर कर्ता ते तोर पुओ कर छाड़ दी गृहत्याग कर पड़े से गृहत्याग कर पड़े जेहेतु पुत्र देहांत है मनर अवस्था को देखिकी से गृहत्याग करते आसिक आप कहते जो मठ अच्छी माଳ मठ पाखे गोटे जयतलंग गाँव में केशल मठ केशल मठ हाँ केशल मठ रही साधना कले गुंफा भीतर रही साधना गोटे गोटे दिन घटना कहबी ए भितर टिके अलौकिकता कहीदेवी हाँ कहूँ से केशल मठ गोटे गुंफा करी बाबा साधना करथांती आ गोविंद को प्रतिष्ठा करथांती अच्छा गोविंद धाम बोली कह जाए से मठ अच्छा तो माने बाबांकर जे गोविंद सेवा करथिले सरिया नना बोली सरिया नना को श्रीमुखर जहाँ शुणी से विपद कहूँ कौन बोले तो सरिया नना को दिन पचारि सरिया ना बाबा अलौकिक भितर विषय कौन टे कहते गुरुदेव तो मतलब मना सरिया नना बहुत गुरुभक्त थे ब्राह्मण मत बहुत गुरुभक्त थे आउ सरल थे तो बहुत रिक्वेस्ट कलापर से कहले हाँ गुरुदेव तो महाप्राण हो गलानी तथापि गुरुदेव मना करते क्या आगे कहबू ना आदि आपण मैंने रिक्वेस्ट करुँच प्रकाश कर गोटे घटना दिनकर घटना सरिया नाना गोविंद को मंगल आरती करी भोर 4टारू मंगल आरती करी से आलती को बाबा को दर्शेवा उद्देश्य से गुंफा भीतर प्रवेश कले अच्छा से गुंफा भीतर प्रवेश कला आलती जलुची सब आलती बत्ती जलुची ता भीतर प्रवेश कला पूरा फँ फाँ करके पूरा हजार पूरा फणा टेकिले अच्छा हाँ तो सरिया नाना बापाल बौल कर बाहर को पलि आसला गुंफा देख पलि आसला तो बाबा ये साधना भंग है तो किसी मुहूर्त पर बाबा बाहर को आसिले गुंफार बाहर को आसी पचारे सरिया गुंफा भीतर किए जाइला ना बाबा मु जाइली कहीं जाइलु ना बाबा टे मंगल आरती आपन को ना बाबा ना सरिया बाबा के मुँह कहती ना बाया कहती निजी बाया जे पर्यंत गुंफा भितर थी से भितर तू प्रवेश करू ना कि क्या प्रवेश करने देवु बाबा मना कर देगी सरिया ना कहला बाबा बाबा आप देहरे कौन एत गोटे गुड़े होते हजार हजार चुप चुप कहारी आगे किसी कहबू ना से दिन सरिया ना कहारी आगे किसी प्रकाश करना बाबा को यही अल्प 7-8 वर्ष भितर सरिया ना यही जिन वाह क्या सुंदर अलौकिक कथाटे माने रूम टाकुर उठला भाया कथाटे बाबा जो गुंफारे बस ध्यान करते से हजार हजार माने जहाँ कहते आम सर्प कहले कि असुविधा हेनी पाखे रही जो नना जाते सी डरिकी पड़े आसे हाँ यहाँ बहुत अलौकिक कथा खावा को बहुत लोग भल पाती बहुत लोग बांधती आ बहुत लोग मठ को जाती कारण जेहेतु आम गाँटा से पटे उत्तर कूल मैंने बहुत लोग मने मने गुरु कर बाबा गुरु है ना समझ मन मन गुरु बहुत गुरु आशा कर बाबा मंत्र नापी गुरु गुरु बाबा गुरु करने बाबा ग्रहण करना गोटे उदाहरण दूसरी शहीद नगर में जड़े थे अलेख दास जड़े लोक भद्र लोक तो से बरगढ़ चाकरी करते सम्बलपुर बरगढ़ में तो सेठी बाबा को से नहीं 2-3 वर्ष अष्टप्रहरी कले बाबा जाते घर को घर अष्टप्रहरी हुए तो 2-3 वर्ष अष्टप्रहरी कलापर सहधर्मिणी जे चारुलता दास सी बाबा आश्रित है बाबा मंत्र दीक्षित है तार पुणी वर्ष 2 वर्ष पर शाड़ी चारुलता दास भौणी जी सी मंत्र दीक्षित है कि अलेख बाबू मंत्र दीक्षित हो पार ना कहीं आमर मंत्र दीक्षा नेला बहुत कटकणा थाए पियाज रसुण खाइबनी बाहर खाइबनी आमिष खाइब ना एम बहुत सार थाए तो सी नहीं पारे मंत्र कहले मुझे सब टूर रे जाऊँगी आ मंत्र नेबी केमती सब बाहर खाया पड़ो ठीक अच्छे किसी वर्ष पर ट्रांसफर होगा भुवनेश्वर सेक्रेटेरिएट को अच्छा सीधा पोस्टिंग होगा भुवनेश्वर सेक्रेटेरिएट होम डिपार्टमेंट अच्छा नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट पोस्टिंग होगा तो तापर ये भुवनेश्वर गवर्नमेंट क्वार्टर मिलगला गवर्नमेंट क्वार्टर मिलगला सी सहधर्मिनी दिन कहले मुझे ये परमानेंट रहीगली परमानेंट क्वार्टर मिलगला आम ये भी रिटायर्ड हम तेणु मुझे भावुँ बाबा एथर आश्रित हो ठीक कथा घरे 2 प्रकार करा पड़ी तुम्हें भी हैरान कर आमिष पियाज रसुण खाया इच्छा करुँचे हांडे खाई पानी भल हम तुम मंत्र नहीं चा तो बाबा पाक कले बाबा आज पचार सहधर्मी कहले बाबा को पचार से आसिले बाबा आसला बेले प्राय सब बाबा पाखे 50-100 लोग बसी थे भक्त अनुगत सब अनुरागी सब बसता कहले बाबा टे आश्रित होता तो बाबा कहले तुम्हें कौन बायार अच्छा तो सी
एत लोक जो बाबा कहले तुम बाइयार नुह टे भल लगे ना बाबा को एत दिन है घर को नहीं सी भावुं मो घर नहीं अष्टपहरी कली कि मो घर को प्रति वर्ष जाऊँगी बाबा मोर निजर हो गले ये सब जिनसा से भावी नहीं कि बाबा कहले तुम कहीदे तुम बाइयार चुप ही पड़े घर को सहधर्मी की कहले ये बाबा या कहले सहधर्मी कहले बाबा तुमको बहुत भल पाती तेणु थे कौन बाबा कहीदे बोली से कौन चुप है मन दुख कर काली आउ थे पचार तापर दिन गले आसिले कहले बाबा टे मंत्र नहीं था खोलिकी कहीदे कहले मंत्र टे नहीं था कहले बाबा बाया परा कहला बायार तुम नुह तुम जब बायार नुह बाया तो केमती ग्रहण कर पुणी चुप है पुणी घर पलि आसिले मो मन दुख कर सहधर्मी पाखे कथा सब पुणी कहले सहधर्मी कहले गुरु पाखक बारंबार जाई अनुरोध कर गोड़ तले पड़ी पाद धरिकी अनुरोध कर स्त्री ये सब नीति बाणी देला पुणी आसिले बाबा गोड़ तले पड़गले बाबा मत दया करी आश्रित करंतु बाबा मंत्र दियंतु बाबा कहले बाबा जो द्रव्य बायार नुह बाया नहीं नबन ग्रहण कर अपराध हम बाबा कहले से कहले बाबा मो स्त्री आपंकर हो पारा मो शाड़ी आपंकर हो पारा मु कहीं ना आपंकर टे मुह खोलिक कहले गुरुदेव पाखे से कहीना मुह खोली कहले टाण करी कहले गुरु को अधिकार नहीं कहले मो कहीं हो पारि बाबा गोटे कथा भल कथा कही बापारे स्वामी स्त्री संपर्क ए जन्मर भौणी भौणी संपर्क ए जन्मर बाप पुअर संपर्क ए जन्मर ए संसार में जिते सब संपर्क देखु सब ए जन्म आर जन्म को न किंतु गुरु शिष्यर संपर्कटा जन्म जन्मांतर पर्यंत तू अमेरिका था इटाली था जर्मनी था जो था से गुरु पाखु तेणु गुरु शिष्यर संपर्क थ्रू आउट द सर्कल बहुत सुंदर कथाटी आप कहले। अच्छा बाबा आमर ये जो मठ सब अच्छी आप मठ सब चलाउछन्ति आप जो कहया केते ओडिसा रे केते मठ अच्छी ओडिसा रे प्रकृत ओडिसा रे 22-23 मठ अच्छी किंतु आम ट्रस्ट भितर आम ट्रस्ट प्रत्यक्ष भाग में चलाउची 12टी मठ 12टी मठ किंतु बाबांकर 22-25 मठ अच्छे 22-25 मठ वृंदावन में भी अच्छे। अच्छा ये सब मठर दायित्व ओडिसा भितर किए बुझा बुझी कर बाबा गोटे ट्रस्ट कर दी जाइछन्ति और ट्रस्ट कर दी। अच्छा आपण माने जो मठ चलिया पे कौन दान रे चलछ ना केमती कौन कर हाँ बिल्कुल दान रे पुणी स्वल्प दान रे प्रत्येक दिन आपण जो चाउल किंबा अटा जहाँ किसी रोषे करने ने से मुठाई चाउल हा कृष्ण कहीकि गोटे डिब्बा आम देते से डिब्बा आप रखिदेवे मास शेष में 2 बेला 2 मुठा रखिले मास शेष में आप 60 मुठा चाउल से 60 मुठा चाउल को आम गोटे लोक जाए कलेक्शन कर धरी आसवे से चाउल आम मास सारा आम चलू। अच्छा मुष्टि भिक्षा कहा मुष्टि भिक्षा आप भिक्षावृत्ति कर चलुछ आपको भिक्षावृत्ति कर चलुछ उष्णा चाउल ना अरुआ चाउल बाबा 2 प्रकार चाउल व्यवस्था कर अरुआ चाउल आसिले ठाकुर पाखे नीति हम उष्णा चाउल आसिले आमर अंतेवासी जो अच्छे सेपटे रोषे हम कहीं उष्णा चाउल कहीं चले राति सारा आम अखंड नाम चले केतला नाम बंद हुए ना तेणु अखंड नाम चलैला आपको पेट गरम अंक संक राति निद्रा है आपको टे भल ये उष्णा अन्न दरकार बाबा जानी ये उष्णा व्यवस्था कर। अच्छा जो अखंड नाम ये चली ये कौन अहोरात्र सब बेले अहोरात्र जो दिन आश्रम आरंभ है जो दिन अखंड नाम बसला से दिन पर्यंत दीर्घ 51 वर्ष 52 वर्ष लगे भुवनेश्वर मठ कथा कहूँ बंद है ना बंद ना गोटाई मिनिट भी बंद है पाली भी आप करते किए हाँ प्रति 2 घंटे धरतु सकाल 6 ରୁ 8 2 जन कले 8-10 2 जन करेंगे 8टा बेलू गोटे घंटा बाजी अच्छा ना 7:45 गोटे घंटा बाजी वार्निंग माने से प्रिपेयर हे 8-10 वाला अच्छा तो वार्निंग बाजीगला ठीक 8टा बाजीगला माने से 8-10 लोक आसी बसिଯିवे से आसिक नाम धरिबे ए 2 जन उठिबे वाह ये बड़ खुशी विषय जे कली जुगर मुख्य होची माने हरि नाम संकीर्तन आज्ञा आज्ञा एटा कली जुगर मु जानि जाने कली जुगर एटा होची मुख्य माने नाम आपनकर प्रत्येक मठरे मध्य यही नाम चलती माने अहोरात्र 50 वर्ष हो हाँ बाबांकर वृंदावन ठू पुरी पर्यंत 16टी अनुष्ठान रे अखंड नाम चलछि। अच्छा आमर 12टी आश्रम अछि ट्रस्ट अंडर किंतु बाबांकर मठ बायाबा मठ रे 16टी मठ अछि माने अखंड नाम चलछि। हाँ बाबांकर नाम रे अखंड नाम 16टी मठ चलछि आ प्रत्येक मठरे जो जोडी अखंड नाम चलछि सेठी निहाती 30 ରୁ 40 लोक रहउछन्ति से 30 ରୁ 40 अंतेवासी दिन सारा भोजन ये भिक्षा द्वारा हो भिक्षा द्वारा बढ़िया कथा आप कहले आप भिक्षावृत्ति कर चलुँच 40-50 जन लोक आप अंतेवासी रही कम कर विभिन्न कम कर विभिन्न सेवा मठर विभिन्न सेवा बाबा मो पूरा मठटी बुलिली मत बहुत बढ़िया लगे परिवेश बहुत बढ़िया लगे सुंदर गछ सब लगी
ଚାଷ ବି ହେଇଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ଗାଈ ବି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗଛ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି କରାଯାଏ ପଚାରୁଛି ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫସଲ ବି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବି ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ମଠଟିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 40ରୁ 42 ଅନ୍ତେବାସୀ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ ଠିକ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ମିନିମମ୍ 40 ହଁ ତ 40 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ଭୋର 4:30ରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ଓଳାଓଳି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବକ ଅଛି ତାକୁ ଟହଲିଆ ସେବକ କୁହାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିର ଓଳାଓଳି କରିବ ଆଉ ଅଗଣା ଓଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ଅଛି ସେ ପୁରା ଅଗଣା ଓଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଅଗଣା ବି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଓଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହଁ 3-4 ଜଣ ଓଳାଓଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋ ସେବକ ଅଛି ଭୋରରୁ ଆସିକିରି ଭୋରରୁ ଉଠି ସେ ଗୋ ସେବା କରିବ ଗୋରୁକୁ ଦାନା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମଠକୁ ସେ ଯେହେତୁ ମଠରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମଠକୁ କେଉଁଠି ଫସଲଟିଏ ଲଗାଇବା କେଉଁଠି ଫୁଲଟିଏ ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଏହା ତ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେପଟ ପଟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନା କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ନାଇଁ ହଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ହଁ ତ ସବୁ ବିଭାଗ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା ଯେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ନନାମାନେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିଲେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ନା ପିଲାମାନେ ବାବା ତାଙ୍କର ବାଇଲାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିବ ସେମାନେ ମଠରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏଇ ମଠରେ ରହିକିରି ମୋ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଛି ବାଃ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ 4-5ଟି ପିଲା ପୁରା ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠୁ ଭଲ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଆସି ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିକି ମାନେ ଗରିବ ଘରୁ ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଷୟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ଏବେ ସିରିଏଲରେ ଇଏ କରୁଛି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ସିରିଏଲରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଭିଲିଆନ୍ସ ରୋଲ୍ କରୁଛି ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତା ପାଖରେ ମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଘରୁ ପଇସା ନଥିଲା ସେ ଏଇଠି ରହି ଇଏ ଆର୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରି ତାପରେ ସେ ଚାକିରି କଲା ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲରେ ବି ଇଏ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟା ଜାଗା କିଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଠା କଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ପଚାରିଲା ଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ତୋ ଘରକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ନା ବାବା 22,000 ଟଙ୍କା 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିପାରୁନଥିଲା ସେଇ ପିଲା ଆଜି 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ଜାଗା କିଣି ସାରିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଏମିତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପିଲା ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ସେବା କଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା କିଛି ଅଗଲ ବଗଲ କଲା ସେ ଟିକେ ଠିକରେ ଚଳିପାରିଲାନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଘର ହଁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଆମମାନେ ସବୁ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଆପଣମାନେ ଗୃହ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନାମ ସେବକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ସହିତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଆଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ବି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତ ଦେଖିଲି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 82-84 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ଯେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠ ଭଳି ଖୁସି କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉ ଗୋଟେ ମଠର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆର ପରିବେଶଟି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯିଏ ଆସିବ ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଆମର ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ମଠ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କ ମଠକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ
खुशी पाइबे शांति पाइबे। बाबा आपन सहित कथा ही बाया बाबांक विषय जानी मत बहुत खुशी लगिला और ये मठ मु पूरा बुलिली मत बहुत शांति लगिला। निश्चय मुझे मठ को आसबि आपण मान सहित देखा करी मत बहुत खुशी लगिला। आज्ञा हरिओम हरिओम हरि बाबा आपण मठ तो समस्ते भिक्षावृत्ति करी आपण चौचंती एवं काहाठो किसी माने जोर जबरदस्ती भी नहीं जे जहाँ खुशी देला आपण ये मठ चौचंती। मु आसिली आपण पाखे बसिली बहुत कथा जानिली जोड़ा न जाना कथा बाया बाबा विषय न जाना कथा भी जानिली मंदिर परिवेश देखिली मत बहुत खुशी लगिला। ये परिवेशटा मत एत शांति लगिला आप विश्वास करें। तेणु आज मो तरफ मुझे आसिक जो आप कथबार्ता है मत एत खुशी लगिला मुझे मठ को किसी दान करने चाहूँगी आपण अल्प हो पछे आपण खुशी ग्रहण करेंगे मोर आशा। आपण दान को आम सेमती ग्रहण करें आपण दान को आम रसीद मध्यम ग्रहण करूँ आम ट्रस्ट नियम तेणु आप आसतु मो सहित रसीद नहीं जी आप एक धर तो से रसीद आम लेखा लेखि करदे रही आज्ञा श्री नमस्कार। झियो आज आइलु बुलिलु मठ बुलिलु तो केमिति परिवेश सहित शांति लगिला ना नहीं कह। आज्ञा जेजे मते जगह बहुत सुंदर लगला मन प्रसन्न लगला और बहुत सारा जिंस देखा को मिला मन माने बहुत खुशी लगला देखि के सब जिंस गुडा देखि के एमती जिंस भी हम भुवनेश्वर अछि बोली मन भारी खुशी लगला बहुत खुशी लागो। आपण माने थरे आसंतु बाया बाबांक मठ बुलंतु जानिबे एटी केते शांति मिलुची आत्मा आपनकर पूरा शांति जीव। ए मठटी हमर रूपाली छक पाखरे नले आपण निकोपार छक सीधा भी पळे आइले शेषरे ए बाया बाबांक मठ पड़िबो आपण आसीबे बसिबे शांति निश्चय पाइबे। आज पे रहिली पुणी आपण मान सहित देखा अन्य एक जगह। नमस्कार।